مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 187. Évaluation de la compréhension de l'écrit. La question 6. Je colorie l'étiquette qui correspond à l'image. Je colorie ألون l'étiquette البطاقة qui correspond à l'image التي تطابق أو تمثل الصورة. في الصورة الأولى عندنا البطاقة الأولى ان شامبينيون فطر، ان انيو أو لا حمل الخروف الصغير. إذن في الصورة عندنا ان انيو خروف صغير أو لا حمل. في الصورة الثانية ان éventail ou bien un épouvantail ou bien un épouvantail. l'épouvantail هي الفزاعة كيديروها الفلاحة باش يخوفوا الطيور باش ما ياكلوا لهمش المحصول الزراعي ديالهم. دونك ان épouvantail قلنا فزاعة. بقات لنا ان éventail اللي هي هذه un éventail. Sur la troisième image, une feuille ورقة. le seuil العتبة le seuil. إذا عندنا une feuille ورقة. في الصورة الثالثة la paille تبن la paille. une médaille ميدالية. إذا غادي نلونو une médaille هي الصحيحة. une médaille هي الكلمة الصحيحة. أنا فقط كنت كنوضع الفتح فوق الكلمة باش نقراوها la paille، ولكن الكلمة الصحيحة هي une médaille هي الميدالية une médaille. إذا نتوما تلونوا une médaille. La question 7. Je lis les mots. أقرأ الكلمات. un éventail une médaille une caille طائر السمان une caille. un bail كراء أو لا إيجار un bail. le travail عمل le travail. un rail سكة الحديدية un rail. une feuille ورقة. un portefeuille il porte les feuilles يحمل الأوراق portefeuille. un portefeuille. un écureuil هو السنجاب un écureuil. un treuil واحد الآلة للرفع un treuil لرفع الأجسام الثقيلة un treuil. un fauteuil الفوتوي. la montagne الجبل. le poignet المعصم le poignet. une araignée العنكبوت. un beignet السفنجة أو الكعكة. une signature توقيع. une ligne سطر. غادي نعاودو un éventail une médaille une caille un bail le travail un rail une feuille un portefeuille un écureuil un treuil un fauteuil, la montagne,
le poignet, une araignée, un beignet, une signature, une ligne. La question 8. Je lis les phrases. أقرأ الجمل. Papa a gagné une médaille. Papa أبي a gagné ربح une médaille. ربح ميدالية. Papa a gagné une médaille. L'écureuil السنجاب grignote des noisettes. L'écureuil grignote يقضم des noisettes. Les noisettes. Il grignote des noisettes. البندق. L'écureuil grignote des noisettes. Le rossignol chante entre le feuillage des arbres. Le rossignol طائر chante كيغني entre ما بين le feuillage des arbres أوراق الأشجار. Le rossignol chante entre le feuillage des arbres. قلنا papa a gagné une médaille. L'écureuil grignote des noisettes. Le rossignol chante entre le feuillage des arbres. La question 9. Je lis un texte. أقرأ نصا. Le voyage à بين الودان. Le voyage à بين الودان. Le voyage السفر إلى بين الودان. À côté du lac de بين الودان. À côté du lac de بين الودان. بالقرب من بحيرة بين الودان. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. كاين بزاف ديال الناس qui exercent des métiers et des professions. Il y a beaucoup de gens qui exercent des métiers et des professions à côté du lac de بين الودان. بالقرب من بحيرة بين الودان. كاين بزاف ديال الناس qui exercent يمتهنون des métiers يمتهنون مهن et des professions وحرف. يعني كاين بزاف ديال الناس عندهم مهن وحرف. des ouvriers عمال. des ouvriers qui ramassent les ordures. ردوا البال لا ليزون. les ordures. عمال كيجمعوا كي ramassent les ordures النفايات. pour ne pas polluer le lac. باش البحيرة ما تلوثش. des ouvriers qui ramassent des ordures pour ne pas polluer le lac. des conducteurs de péniche. les conducteurs هما هادوك اللي كيسوقوا les péniches ولا les barques القوارب. سائقي القوارب. des marchands de souvenirs. تجار الهدايا التذكارية. les marchands de souvenirs. تجار les souvenirs هما الهدايا التذكارية. des gardiens حراس de voitures. حراس السيارات. des guides المرشدين السياحيين. des chauffeurs de taxi سائقي السيارات. des mécaniciens
des commerçants, des commerçants, des pêcheurs à la ligne, des mécaniciens, le mécanicien هو الميكانيكي اللي كيصلح السيارات، des mécaniciens اللي كيصلحوا السيارات، des commerçants تجار، des pêcheurs صيادة، des pêcheurs à la ligne. Tous ces gens sont là pour servir les visiteurs. Tous ces gens هاد الناس كلهم sont là هما هنا pour servir les visiteurs من أجل خدمة السياح. Tous ces gens sont là pour servir les visiteurs من أجل خدمة السياح. غادي نعاود نقراو التكست. Le voyage à Bill-Louidan. À côté du lac de Bill-Louidan, il y a beaucoup de gens qui exercent des métiers et des professions. Des ouvriers qui ramassent les ordures pour ne pas polluer le lac, des conducteurs de péniches, des marchands de souvenirs, des gardiens de voitures, des guides, des chauffeurs de taxi, des mécaniciens, des commerçants, des pêcheurs à la ligne. Tous ces gens sont là pour servir les visiteurs. Pour servir les visiteurs. السياح أو الزوار. Pour servir من أجل خدمة السياح أو الزوار. نمشيو للأسئلة. La question 10. Je comprends. أفهم. Souligne. ضع خطا تحت. Souligne dans le texte les noms des métiers. ضع خطا في النص. ضع خطا في النص تحت أسماء المهن. إذن شنو قلنا؟ Il y a beaucoup de gens qui exercent des métiers et des professions. فين ما لقينا شي مهنة في النص نديرو خط تحت منا. Des ouvriers qui ramassent les ordures pour ne pas polluer le lac, des conducteurs de péniches, des marchands de souvenirs, des gardiens de voitures, des guides المرشد السياحي فهي مهنة des guides, des chauffeurs سائقي السيارات كذلك مهنة des mécaniciens اللي كيصلحوا السيارات كذلك مهنة des commerçants تجار des pêcheurs صيادة كذلك ممكن نسطروا على des marchands de souvenirs اللي هما des commerçants تجار. La question suivante entoure ce qui est juste. ندوروا على الصحيح. Tous ces gens sont là pour. هاد الناس كلهم هنا pour chanter باش يغنيو danser باش يرقصوا servir les visiteurs. إذن هاد الناس كلهم هنا pour servir les visiteurs من أجل خدمة الزوار. وندوروا على servir les visiteurs. La dernière question. Trouve dans le texte deux mots avec quien, un mot avec nier, deux mots avec qui. إذن سنبحث في النص على جوج ديال الكلمات كيتضمنوا يا كلمة وحدة ني وجوج بيي. نرجعوا للتكست. À côté du lac de Bill-Louidan, il y a beaucoup de gens qui exercent des métiers. إذن عندنا métier اللي فيها إي métier.
métier كذلك نكملو et des professions des ouvriers métier ouvrier دائما ي ouvrier ouvrier إذن métier ouvrier هادو فيهم ي نكملو qui ramasse les ordures pour ne pas polluer le lac, des conducteurs de péniche, des marchands de souvenirs, des gardiens, إذن يا gardiens, حراس gardiens, des gardiens de voitures, des guides, des chauffeurs de taxi, des mécaniciens دائما يا mécanicien بقات لنا وحده ديال النية des commerçants des pêcheurs à la ligne donc ligne إذن عندنا gardien يا mécanicien يا ligne métier ي ouvrier ي عندنا يا gardien mécanicien ligne ني métier ي ouvrier ي. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 187. أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثالث والتي هي ظاهرة أمامكم في البلاي ليست. نلتقي في الصفحة 188. Au revoir.